السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أيها الأعزاء. إذا في هذا الفيديو سنتطرق إلى مكون غرامير، مكون أو درس l'adjectif qualificatif. إذا ما هو l'adjectif qualificatif؟ J'observe et je découvre. Les océans sont riches et utiles. Ils nous apportent de la nourriture et des ressources précieuses comme le pétrole. Alors, la première question. Comment les océans sont-ils؟ Donc les océans هما المحيطات. إذا من خلال هذه الفقرة أو من هذه الجملة قال لك كيف هي المحيطات. Donc les océans sont riches et utiles، يعني ثرية غنية ومفيدة. La deuxième question. Comment sont les ressources que les océans nous apportent؟ إذا كيف هي الموارد التي تجلبها لنا المحيطات؟ كيف هي؟ Donc d'après la phrase, donc les ressources sont précieuses, ou bien elles sont précieuses. La troisième question, écris les mots qui t'ont permis de répondre. شنو هما الكلمات اللي خلاونا نجاوبوا في هاد les questions. Donc عندنا riche et utile وعندنا précieuse. 4. Quelle est leur nature؟ يعني هاد الكلمات اللي لقيناهم اللي جاوبنا بهم شنو هي الطبيعة ديالهم؟ دونك ces mots sont des adjectifs وهي صفات. دونك l'adjectif هي الصفة، هي الكلمة اللي كتوصف لنا شي حاجة. ils s'appellent ou bien on les appelle des adjectifs. Je manipule et je réfléchis. Je relève dans le texte de lecture, page 76 toujours, les autres adjectifs qualificatifs. في النص ديال الصفحة 76 غادي نلقاو d'autres adjectifs، يعني صفات أخرى. دونك قلنا l'adjectif هو الصفة أو لا نعت الكلمة اللي كتوصف ليه واحد الاسم قبلها أو لا بعدها. إذن إلا رجعنا للنص قرينا غادي نلقاو مجموعة من لي زادجيكتيف اللي هما كالتالي. دونك عندنا جولي، بيتيت، دو، نوار، لويزون، زيبري، لون، بلان، docile, caressante, entourée, belle, maudite, fade, rare et tournée. Donc كلشي هادو sont des adjectifs, صفات. Deuxième consigne, je complète le tableau suivant. Donc دابا لقينا des adjectifs غادي نصنفو يعني البعض منها فقط وليس كلها، حيت هذاك الجدول يلا غادي يهز لنا واحد l'adjectif ولا جوج على تقدير 3. دونك هاد لي زادجيكتيف نحاولوا نصنفوهم في هاد لو طابلو. دونك لو طابلو عندنا فيه l'adjectif، لو نون كي الكاليفي، الاسم اللي كيوصفو. دونك قلنا الصفة كتوصف الاسم. لو نون كي الكاليفي se place par rapport au nom ou bien sa place par rapport au nom qu'il qualifie، يعني البلاصة ديالو بالمقارنة مع الاسم، يعني اللي كيوصفو واش القدام ديالو ولا في الخلف ديالو. sa fonction يعني الوظيفة ديالو. هنا غادي نحاولوا ناخدو 3 ديال لي زادجيكتيف حيت عندي 3 د الانواع ديال لي زادجيكتيف. غادي نحاولوا ناخدو الاول اللي هو جولي. دونك الا رجعنا للتكست غادي نلقاو l'adjectif جولي في البداية ديال النص. دونك l'adjectif جولي دونك il qualifie la chèvre، يعني لو نون qu'il qualifie c'est la chèvre، كيوصف لنا la chèvre، يعني شكون اللي جولي c'est la chèvre. sa place par rapport au nom qu'il qualifie، هنا يعني البلاصة ديالو مع الاسم اللي كيوصفو c'est après، يعني جا بعد الاسم. دونك إلا عقلتو عندنا ولا إلا رجعتو غتلقاو qu'elle était jolie، qu'elle était jolie. دونك جولي جات من بعد elle اللي كترجع على la chèvre. دونك لا بلاص ديالها c'est après le nom، après le nom. وهنا
يعني ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل، ولكن غادي ملي نوصلوا للقاعده نشرحوا هذا الشيء. دونك هنا بين لو نون والادجيكتيف ندخل لينا واحد لو فيرب، بين لو نون والادجيكتيف اللي هو اي، سي لو فيرب être. Donc ça fonctionne كنقولوا سي ان ادجيكتيف اتريبيو. وهاد النوع اللي قلت لكم كيدخل لينا لو فيرب بين لو نون والادجيكتيف كيتسموا لي زادجيكتيف اتريبيو. الاسم ديالهم ادجيكتيف اتريبيو حيت كيكون مفصول اللي كنوصفوه والصفه كيكون بيناتهم ان فيرب. دونك il est séparé par un verbe. ناخذوا المثال التالي اللي هو petite. Donc petite c'est l'adjectif. Le nom qu'il qualifie c'est la chèvre toujours, يعني كيوصف لنا المعزة. Donc sa place par rapport au nom qu'il qualifie c'est avant. Donc إلا رجعتوا في الجملة غادي تلقاو qu'il était joli la petite chèvre. Donc جاتنا petite عاد جا chèvre. Donc هنا l'adjectif سبق le nom. Donc sa place كنقولوا et il se place avant le nom. Donc هنا petite جات avant le nom. هاد النوع ديال لي زادجيكتيف كيتسمى épithète. Donc l'adjectif épithète ماشي بحال l'adjectif attribut. الفرق بيناتهم ان l'adjectif attribut كيكون مفصول على الاسم بواحد الفيرب، و épithète كيكون لاصق مع لو نون كي الكاليفي. troisième adjectif عندنا المثال ديال دو. دونك إلا رجعنا للنص دونك غادي نلقاو les yeux دو عيناه اللطيفتان أو لا الجميلتان. دونك sa place avec le nom qu'il qualifie c'est après، يعني les yeux دو يعني هنا جانا l'adjectif من بعد le nom qu'il qualifie. وهذا l'adjectif سميتو أيضا épithète. دونك l'adjectif épithète إما يجي avant le nom ولا يجينا après le nom. و l'adjectif attribut كيكون séparé مع le nom par un verbe، كيكون مفصول بواحد الفيرب. غادي نشوفوا الأنواع ديال الأفعال اللي كيفصلوا لنا l'adjectif attribut. Je retiens. L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à caractériser une personne, un lieu ou un animal. Donc l'adjectif qualificatif هو واحد الكلمة اللي كتسمح لنا باش نميزو واحد الشخص أو لو واحد المكان أو لو واحد الحيوان، يعني كنوصفو شي حاجة. إلي فاريابل يعني الطبيعة ديالو أنه فاريابل يعني متغير. Il peut être épithète ou attribut، يعني ممكن يكون épithète ولا attribut. دونك غادي نشرحو شنو هو attribut شنو هو épithète. أولا adjectif épithète. Donc شنو هو l'adjectif épithète؟ Il est directement attaché au nom ou au pronom qu'il caractérise. إن l'adjectif épithète كيكون لاصق مع الضمير أو الاسم اللي كيوصفو. Exemple كنقولوا مثلا une mer immense بحر شاسع immense. ولا نقولوا une belle mer إذا كتلاحظوا بأن في هذه الجملتين l'adjectif اللي راه بالأحمر راه لاصق مع لو نون كيل كاليفي اللي هو مير في الجملة الأولى و مير في الجملة الثانية. وكتلاحظوا بأن l'adjectif و لو نون ما كاينش شي حاجة بيناتهم، يعني راه l'adjectif لاصق مع لو نون، يعني ما كاينش شي حاجة فصلتهم. هذا هو l'adjectif épithète. قلنا ممكن يكون après لو نون ولا ممكن يكون avant لو نون. في الجملة الأولى راه après يعني راه après مير، وفي الجملة الثانية راه avant لو نون اللي هو مير. Deuxième cas اللي هي adjectif attribut. L'adjectif attribut, on appelle attribut l'adjectif qualificatif qui caractérise des noms ou des pronoms. L'adjectif attribut هو واحد الصفة اللي كتوصف لنا واحد الاسم أو واحد الضمير. ملي كنقولوا لي برونو يعني je tu elle nous vous elle etc. par l'intermédiaire d'un verbe d'état، يعني كيوصف هذا الاسم ولكن بواسطة أو لا بوساطة ديال واحد الفيرب كتسمى un verbe d'état.
عطونا المثال جوج أمثلة. عطونا المثال الأول l'océan est vaste. Donc le nom qu'on qualifie ici c'est l'océan المحيط. والادجكتيف هو vaste اللي بالأحمر. كتلاحظوا بأن l'océan اللي هو لو نون اي vaste اللي هو الادجكتيف دخل بيناتهم واحد الفيرب اللي كيتسمى فيرب ديتا. سي لو فيرب اتر في هذه الحالة راه معطي بالأخضر. دونك لوسيون اي فاست. دونك ملي كيكون لو فيرب داخل بين لو نون و لادجيكتيف كتسمى ادجيكتيف. هاد لادجيكتيف كتسمى ادجيكتيف اتريبيو. وقلنا لي فيرب ديتا كاين بزاف ديال الانواع من بينهم سامبل اللي عطاونا في الجملة الثانية لي زوازو سامبل فاتيغي. دونك شكون كنوصفو هنا سي لي زوازو الطيور. دونك مالهم الطيور كي دايرين سامبل فاتيغي يبدون تعبون متعبون يعني اعياو. دونك انا لو فيرب سامبلي سي ان فيرب ديتا اوسي. قلنا كاين مجموعة من لي فيرب ديتا من بينهم être, sembler, paraître, rester, devenir et avoir l'air. دونك إلا لقيتو شي adjectif مسبوق بشي فيرب من هاد لي فيرب عرفوا بأن سي ان adjectif attribut. Je m'entraîne. Je souligne l'adjectif qualificatif dans les phrases suivantes. دونك غادي ندربوا على داكشي اللي شفنا باش نشوفوا واش ضبطنا شويه لهاد لي زادجيكتيف. غادي نديرو التمرين التالي. قالك جو سولين لادجيكتيف كاليفيكاتيف دون لي فراز سويفونت. دونك اول حاجه غادي نسطرو على لي زادجيكتيف في هاد الجمل، ثم في التمرين الثاني غادي نصنفو هاد لي زادجيكتيف اللي نلقاوهم في الجدول على حساب ايبيتيت اي اتريبيو. الوغ لا بروميير فراز عندنا les écoles écologiques sont particulières. دونك غنقراو الجمله ونفهموها ثم نسطرو على لي زادجيكتيف. دونك شنو كنوصفو في هاد لا فراز هادي؟ دونك كنوصفو لي زيكول المدارس. اذا كيف هي المدارس؟ دونك عندنا لادجيكتيف ايكولوجيك مدارس البيئيه. دونك اول ادجيكتيف هو ايكولوجيك. ثم عندنا سون بارتيكوليير. Alors, comment elles sont les écoles écologiques? Elles sont particulières. Donc, particulière, c'est un adjectif aussi. Deuxième phrase, les réserves naturelles deviennent rares. Donc, les réserves, comment sont ces réserves? Elles sont d'abord naturelles, tabi'iyya. Ils deviennent comment? Ils deviennent rares. Donc, naturel ou rare. لاحظوا بين ديك غار ولي ريزيرف دخل لنا لو فيرب اللي هو devenir. قلنا سي ان فيرب ديتا. بوي عندنا لورس بولير الدب بولير قطبي. يعني بولير كتوصف لنا لورس. كيف هو هاد لورس بولير؟ اي تري غران اي تري غران. دونك لادجيكتيف هنا سي غران. لاحظوا بأن كذلك عندنا le verbe être verbe d'état. Puis عندنا le jardin botanique semble ravissant. يعني حديقة النباتات تبدو خلابة أو لا رائعة. دونك هنا le jardin c'est le nom, botanique c'est l'adjectif. يعني حديقة ماذا؟ حديقة نباتات. يعني botanique كتوصف لنا ou bien il caractérise le jardin. Donc comment il semble? Il semble ravissant. لاحظوا كذلك عندنا le verbe sembler اللي هو verbe d'état. Donc عندنا deux adjectifs. عندنا botanique وعندنا ravissant. Les forêts tropicales الغابات الاستوائية ont l'air très dense. Donc فينا هو le nom هو les forêts الغابات. Tropical c'est un adjectif qui qualifie ces forêts. Ou bien, et encore, on a en l'air très dense. Donc, كيفاش كتظهر أو تظهر هذه الغابات كثيفة. تظهر على أنها كثيفة. دونك عندنا l'adjectif tropical وعندنا l'adjectif dense. عندنا deux adjectifs. ولاحظوا عندنا هذاك العبارة ديال avoir l'air اللي شفناها في جو روتيان.
Donc, deuxième exercice, je classe les adjectifs qualificatifs soulignés ici dans le tableau suivant. Donc, لقينا مجموعة ديال les adjectifs في التمرين السابق غادي نصنفوهم في le tableau suivant على حساب l'adjectif épithète و l'adjectif attribut. شفنا الفرق بين l'adjectif épithète et attribut. قلنا l'adjectif épithète هو اللي كيكون لاصق في le nom, donc il est attaché directement au nom qu'il qualifie, ou l'attribut il est séparé par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Donc هنا باينين les adjectifs épithètes هما الأولين اللي لاصقين مع les noms, و les adjectifs attributs هما اللي جاو في الآخر واللي راهم مسيبارين par les verbes d'état qui sont le verbe être, sont, devenir, être, sembler et avoir l'air. Donc في الخانة الأولى ديال لو طابلو غادي يجيونا فيه les adjectifs suivants: écologique, naturel, polaire, botanique et tropical. وفي الخانة الثانية غادي يجيو فيها les adjectifs attribués اللي هما particulière, rare, grand, ravissant et dense. Je m'évalue. Je souligne l'adjectif qualificatif et je précise sa fonction. Donc الآن في هذا التمرين عندنا بعض الجمل فيهم des adjectifs qualificatifs خصنا نسطروا عليهم ونبريسيزيو sa fonction, واش attribut ولا épithète. Donc la première phrase عندي: mon frère est respectueux envers la nature. يعني أخي محترم للطبيعة. دونك فين هو l'adjectif هنا؟ دونك نقرا الجملة: mon frère أخي. دونك شكون اللي كنوصفو هنا؟ هو الأخ. دونك comment il est ce frère? Il est respectueux envers la nature تجاه البيئة. دونك l'adjectif c'est respectueux. دونك غنسطرو على respectueux وغنبريسيزيو sa fonction. دونك لاحظوا بأن le frère ولا mon frère اللي كنوصفوه respectueux داخل بيناتهم لو فيرب être اللي هو فيرب d'état. دونك هنا غادي نسطرو على respectueux غادي نقولو sa fonction elle est attribut. Deuxième phrase: la nature est précieuse, elle nous donne de l'oxygène. يعني الطبيعة قيمة أو لا ثمينة. elle nous donne de l'oxygène كتعطينا الأكسجين. دونك la nature est précieuse. دونك اللي كنوصفوه هنا لو نون هو la nature والادجكتيف هو précieuse. دونك عندنا l'intermédiaire ديال le verbe être. Donc précieuse ici c'est un adjectif attribut. La phrase c'est: mon gentil papa aime les chiens. أبي اللطيف أو الظريف aime les chiens يحب الحيوانات. دونك هنا mon gentil papa فيها لو نون اللي هو بابا وفيها l'adjectif اللي هو gentil. لاحظوا بأن gentil و بابا راهم لاصقين مكانش لو فيرب ديتا. دونك هنا c'est un adjectif épithète. Donc gentil c'est un adjectif épithète. D. L'école écologique a obtenu le label vert. المدرسة البيئية حصلت على الطابع الأخضر. Alors هنا le mot écologique هو l'adjectif qui qualifie le nom école. دونك هنا l'adjectif c'est un adjectif épithète حيت راه لاصق ما كاينش le verbe d'état. puis عندنا a obtenu le label vert. كيف هو هذا الطابع أو هذه العلامة؟ donc c'est vert, elle est vert. donc aussi vert c'est un adjectif épithète. donc في هذه الفراز عندنا deux adjectifs épithètes وما كاينش adjectif attribut. La consigne numéro 2: j'écris une phrase contenant un adjectif qualificatif attribut et une phrase dans laquelle on trouve un adjectif qualificatif épithète. نكتبوا جوج جمل. مثلا نعطيو المثال la forêt est grande. Alors le nom qualifié c'est la forêt et l'adjectif attribut c'est grande par l'intermédiaire du verbe être اللي هو i. ممكن نقولوا كذلك l'océan est vaste. l'océan est vaste يعني اللي كنوصفوه هو l'océan و l'adjectif هو vaste كاين le verbe d'état اللي هو être. التعليمة الثانية قال لك un adjectif qualificatif épithète. ممكن ناخذ مثلا mon frère
a un chat mignon. Mon frère a un chat mignon. Donc, l'adjectif, c'est mignon. Donc, c'est un adjectif épithète. Il est directement lié au nom qu'il qualifie les هو chat. On a l'adjectif raja après le nom. جاء après le nom qu'il qualifie. ممكن نقولوا كذلك Lila a un petit chat. Lila لها قط صغير. Donc petit هنا c'est un adjectif épithète qui se place avant le nom qu'il qualifie اللي هو chat. إذن هذه بعض الأمثلة ممكن تلقاو أو تحدوا مجموعة ديال الأمثلة من عندكم. وصلنا إلى النهاية. أشكركم على المتابعة. كنعتذر على الإطالة وهذا خارج على الإرادة لأن مادام بغينا ندخلوا في التفاصيل راه ضروري ما خصنا الوقت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.